Iti weather update. Tiserlace iti mga pektar iti Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Metro Manila, kaliti na batbating apasit iti Pagiliana, iso na ulob ang gama patok-patok at tudok kan nagarod iti Panyempo. Dagiti na dumado mga temperatura iti lugar iti Pagilian, iti Bigan Kaluwag, agpada nga 26 degrees Celsius, iti Baguio City 21 degrees Celsius. Iti Visayas, iti Iloilo City kan Cebu City agpada nga 27 degrees Celsius, Tacloban 26 degrees Celsius. Iti Mindanao, iti Cagayan de Oro 25 degrees Celsius, Zamboanga City kan Davao City agpada nga 27 degrees Celsius. Iti Index forecast itatangal daw 43 degrees Celsius iti Sangley Point, Cavite City, Cavite, kastamat iti Aburlan, Palawan. 42 degrees Celsius iti Naiya Pasay City, Metro Manila, Dagupan City, Pangasinan, QB Point, Subic Bay, Olongapo City, Dumangas, Iloilo, Kanitigiwan, Eastern Samar. 41 degrees Celsius iti Lawag City, Ilocos Norte, Baknutan, La Union, Apari, Cagayan, Baler, Aurora, Kasiguran, Aurora, Tau Kamiling, Tarlac, ken iti Coron, Palawan. Simingising tinit alas 5:34 iti bigat, kitlumnek alas 6:13 iti rabii. Daytan ti weather update para ti Bombo News and Views. Siak ni Bombo John Joshua Gabatik, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!